Lah ya itu. Gak ninggalno sira. Gak ninggalno sira mak ing perkara. Gak ninggalno sira mak ing perkara. Ya ribu kang mamang napa kang sira. Kowe ku ninggal barang sing kowe ragu. Ilama maring perkara la ya ribu kang ora mamang napa kang sira. Ilama maring perkara la ya ribu kang ora bikin mamang apa kang sira. Dadi ninggalno barang sing mamang, milih pilihan gaya hidup sing mesti napa bener mesti nopo terus maca tasbih kan mesti bener ridho be Allah mesti bener nyabari bojo nyabari anak mesti bener tak nuntut hak aku nuntut nafsu nuntut hak aku nuntut nafsu terus kalau terang ngeten misalnya niki sing kula alami kita sebagai orang DH tapi di kewajiban jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak itu pun kalau kita berhak. Kalau ndak, misalnya dia dihormati sebagai suami, ya nak suami sing bener kan ndak mesti juga, paham ya? Kue nuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang, padahal ndak mesti juga. Kue kan ijek mamang dengan status anda suami bener apa? Ya, mamang itu tinggalkan cari status yang mesti. Kepada uang orang arah sempurna. Nah rasa sempurna ya rasa kecangkeman kakian lu. Karena kalau tadi kiai benar, dia kalau apa bujuk kalau mau hormat orang ngerti kau mah nes, mau kabar aja urip alhamdulillah. Penantin untuk dihormati, disambut, semalah gila, malah apa? Ya terus kau ini Islam gak maya dibuka, ilah malah. Terus lebus warga gimana? Kau lebus warga itu orang mesti ku ganggu, kau kamal kita kadang tidak cukup. Tapi arep-arep rahmati Allah ku mesti rahmati Allah ku jembar lan Allah ngutus kita wajib arep-arep rahmati Allah. Mulane status kita adalah wong sing nglakoni roja limangka layar juwa wal yaumal akhir. Arep-arep pengiran mesti bener ya wong Allah minta sing Rahman sing Rahim. Tapi nek kowe ngrasa berhak mlebu swarga ora mesti bener wong amal kamu kadang ndak cukup. Jadi ngamal lu nyari sing mesti bener. Terus arep-arep rahmati Allah mesti tapi nak ngerasa berhak mlebu swarga orang mesti. Pokoknya cari amal apa saja, yang penting yakin benar. Kuwi jenenge dak mayari buka ila mayari. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun shahih. Ini halaman nomor 15 ya. 15 hadis nomor 18. Ini hadis solusi kalau pulau jenengan sing biasa salah, orang biasa tok watak, lakuan amen apa salah. An-Nabi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi wa sira wa haitsu ma kunta. Kowe ning diwa ya ono. Kowe ning diwa ono kudu sifat takwa. Karena terpaksa salah wa'at bi as-sayyi'atal hasanata tampu. Wa'at bi apa maknane model riyen iki? Wa'at bi lan ngenuto mburi sira. Utawa cara saiki nyusulana sira. Kowe nyusulana as-sayyi'ata ing amal sing elek, wis kadung tau ngamal elek. Mbok susuli al-hasanata ing amal apik. Kowe nak bar ngamal elek, nang susuli ngamal apik. Mesti tamhuha, mongko iso nglebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Tamhu mongko mesti nglebur apa hasanah ha ing saya, kena bar ngamal lelek, nang segera nyusuli nganggo amal apik. Mesti ngamal apik iki iso nglebur ngamal apa? Karo saja misalnya kowe kadung ngekeki dhuwit wong wedok sing ora mahram 50.000. Kowe sadar, duh, demi nuruti nafsu ngekeki wong wedok 50.000. Secepat itu juga kena ngekeki cah yatim 50.000. Wong ngekeki wong alim, to ngekeki nak menawa ngamal melek ditampa pangeran ya kakek ditampa manane ditulis. Ngamal apik yo. Anak ngamal apik kan skore kan 10, ngamal elek skore 1 kan cek susuk 9. Lumayan apa? Mulane pokoke wa'ati sayyi'atal hasanata tampu. Kowe nak bar ngamal elek nang nglakoni ngamal apik. Mesti ngamal apik lu bakal nglebur ngamal elek. Disebut innal hasanati napa yudhibnas sayyi'at. Kabeh orang apik mesti nglebur ngamal elek. Karena kita tidak mungkin dari ngamal elek. Satu-satunya cara wati sayyi'atal hasanatan apa? Tampu. Ini penting ya. Karena kita sering salah kudu di solusi, kudu sering ngamal apik.
Namun awak ngamal apik ngelebur ngamal napa? Eleng-eleng ya wa'at bi sayyi'atal hasanata tampuha mesti mergo dawuh Kanjeng Nabi pokoke cara kaidah nahwu anggere ana syarat ana jawab. Anggere ana jawab mesti ana syarat. Syarate dilebur ya nak ngamal apik. Artine nek ngamal apik mesti ngamal elek kelebur. Mergo innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dalika dzikra lidzakir. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Wa khaliq lan gawe tata krama sira annasa sertane manusa. Kowe nak kumpul wong tata kramamu kudu bi khuluqin lan akhlak tata krama hasanin kang bagus. Lan kowe kudu di tata krama ning manusa lan akhlak sing apik. Manane apik niku ya pokoke sing nyelametno sangka barang bahaya itu disebut akhlak sing apik. Ora kok guyu-guyu to. Guyu-guyu lonte guyu-guyu ramah malah aneh-aneh. Wong aku kadang-kadang kiai itu salah contoh. Angger ketemu wong senyum. Kadang senyum profesi. Ngeten lho, kalau ingin ngaji teng Bojonegoro tak terang. Kita ini butuh ilmu fikih karena ilmu fikih itu yang pasti. Meskipun kadang yo cangkem elek kadang. Cangkem elek misalnya ngeten. Jadi cangkem elek ngeten contoh kadang ora kena mbok nut ilmu fikih tapi secara umum bisa dinut. Kalau contohnya garwane Kanjeng Nabi itu rata-rata cantik. Sing elek iku masyhur namung Saudah tok nggih. Saking rasane elek sampai masyhur Saudah iku matur ya Rasulullah, saya ini tidak usah dicerai. Pokoknya hak saya tak kasihkan Aisyah. Sebenarnya ngampun pegat, mungkin kula kepengen berstatus istri Anda filjan. Tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu. Tapi ya apik tahu diri kuwi. Ya. Garwane Nabi ku ora oleh sopan mbek wong lanang, karena sopan itu kesannya mau. Jadi kadang mulane wong ayu ku digawe pangeran judes iku sudah bagus. Nek ora judes ki kepikiran nanti tok omah paham. Kok malah wong ayu judes, pola ayu wong cangkem elek. Lho pancen kesunatane wong ayu cangkem. Ora tau ngaji lho. Jadi cara Kanjeng Nabi dilatih. Tentu khitab pada istrinya Nabi juga khitab kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa an-nabiyyi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli. Mergo faya tama allazi fi qalbihi maradun. Bojone Nabi nek duwe takwa tenan. Nek jagongan mbek wong lanang nek ketemu fala takhdu'na bil qawli. Nek omongan ojo sing liri, sing sopan, sing menarik. Nek omongan sing kasar-kasar sithik. Mergo nek omong amalus faya tama allazi fi qalbihi maradun. Wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Sakono rondo ayu ketemu Rohin. Lho Pak Yai kok mboten ati pinarak mriki. Niku nek iman pas-pasan pikirane mesti wah gelem kan ngono. Nah iku disebut fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Mesti oleh nafsiri. Paham? Apike yo ngono. Asale pas takok Rohin, "Nduk konti lho, kiye kok tok takok." Takok rondo sing tuwek ra kenek. Paham ya, dadi misale ana rondo ayu takok Rohin. Kiye kok jilalah. Takok rondo sing elek kenek. Lah akhire Rohin gak kepikiran kan. Iku lho ya apik kok. Aja kok malah takok, "Ya ibu tidak putih monggo bina." Perkara, napa? Iman pas-pasan ae diantem ngono. Lah iku pintere Quran. Quran ya wong wedok sing ayu. Nek sing elek ra apa-apa ra. Iku ora oleh fala takhdu'na bil qawli. Mergo mesti faya tama allazi fi qalbihi maradun. Mergi engko wong sing atine berpenyakit, sing pikirane ngeres mesti toma itu berkeinginan sing macem. Nah, mulane butuh ilmu fikih. Senyum hukumnya gimana? Delok-delok, kalau positif ya sunat, kalau negatif ya haram. Itu fikih. Jadi aturan mainnya jelas. Pon nggih. Wis 5 kan yo, kurang piro iki? 6 terus khatam ya. Nomor 18 ya. Oh, khatam malah aku kan. Ukuran. Nomor 18 Kang hadis nomor 23. Ini sing sering kula ulangno jenengan tentang maca tasbih. An-Nabi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Utawi sesuci iku syatrul iman, iku bagian separuhne iman. Misalnya ke sholat
Sholat itu ya apik, ya sah. Tapi saya sebagian besar gantung posisi Anda suci, pakaian Anda suci, tempat yang kita pakai sholat suci. Jadi tohur itu separuh dari iman. Nah, contoh oleh maca Fatihah fase, oleh rukuk tumaknina, oleh sujud tumaknina, semua nggak ada artinya kalau di pakaian kita ada najis atau tempat kita sholat najis. Makanya iman itu penting sekali. Apa? Toharoh itu apa? Suci itu penting sekali. At-tuhur nomor syatrul iman. Walhamdulillah utawi kalimat alhamdulillah iku tamlawi iso ngebai apa alhamdulillah al-mizan ing timbangan. Nah alhamdulillah ditampa pangeran niku timbangan sampeyan kok mau apapun salah kita, dosa kita, tetap dosa kita dan salah kita ora ngarah ngalahno timbangan sing ning kono ana alhamdulillah. Kono kalimat thayyibah. Wa subhanallah walhamdulillah. Utai kalimat subhanallah lan alhamdulillah ku tamlaan iki iso ngebak-ngebak ya subhanallah walhamdulillah au tamla utawa iso ngebak ya kalimat iki ngebaki ma binas samai. Ma ing perkara binas samai kang antarane langit wal ardi lan bumi. Jadi perasaannya malaikat, nah ono kiai, santri, wong Islam maca subhanallah. Iku antarane langit bumi ku kebek rahmat. Soal kira roh banyak rata muka syafa. Tapi kayak kudu yakin, nah subhanallah alhamdulillah tamlaul bisa. Bagian riwayat malah tamlaani, al tamlau ma binas sama ini kok bala. Nah yang sing seneng maca tasbih ini bisa ngebai langit, ngebai nopo. Saya ini statusnya tasbih tersangka, gue digo tahlilan. Ya repot zaman akhir. Sing tahlilan ya padha di kalimat mono spesiale kok ambek angop. Nyebut dhuwit ra ambek angop, nyebut spano ambek. Mosok dhuwit tasbih menarik. Oh, bocah kok elek. Marani iki dosa-dosa ngono marani. Ya bener ora dosa gedhe kok zina, tapi ora ada etika. Wa sholatu te salat nurun cahaya. Kowe kudu yakin nek barokah salat kowe dinur. Maksudnya ngeten, nek sampean duwe nur kok Kanjeng Nabi golek iku gampang, tapi nek ora duwe nur golek iku repot. Mergo somben alamat wong apik te elek iku sing duwe nur ta ora. Angger duwe nur didakok kanan, sing ora duwe nur dakok kiri. Mun wis kanan mek kiri terus dipisah pager. Sing ning jero pager otomatis ahlul jannah, sing ning jaba pager otomatis ahlun. Nah, eling-eling. Dadi jengben niku teng mahsyar tak warai gambarane ngeten. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Orang-orang mukmin itu Muhammad, kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka, kanan kiri mereka. Oke, ngoten. Kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan ditakok kanan, yang enggak punya nur ditakok apa kiri. Terus langsung grup dipisah. Faduriba bainahum bisuril lahu ba. Kemudian setelah identifikasi yang punya nur di kanan, yang nggak punya nur di kiri, langsung dipisah sampai tembok pemisah. Batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adab. Otomatis yang dalam tembok jadi desain surga, yang keluar tembok desain neraka. Paham ya? Lah sing nyakang-nyakang sing kelip-kelip temangsang ning pager. Nah, ini pagere Araf, salahe kelip-kelip. Jadi malaikate bawur iku ora jelas iki mlebu ndi. Bawure ora krana malaikate ku bawur, mergo pancen ya ora jelas, mergo nure kelip-kelip. Lah kuwi aja sampai kelip-kelip ngono. Itu kan masyhur dialeke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana engkau berjanji mensyafaati kita sementara kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan. Bagaimana Anda mengenali kita? Kanjeng Nabi gawe analogi. Andai kan kamu punya unta dan unta Anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di gadok dan garis putih di kaki depan. Lalu kumpul sama unta-unta yang sama sekali nggak ada yang garis putih. Apa kamu tahu mana unta kamu? Ya tahu ya Rasulullah, kan ada alamatnya. Begitulah umat saya. Nanti wajahnya, tangannya, kakinya semuanya bersinar min asaril wudu. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril. Maka kalau kamu wudu yang sempurna biar saya mengenali. Saya kira kayak wudu nganggo mata fikih didulit sit. Alasannya wis sah. Makanya saya bilang fikih kadang ora kena dino. Tapi kowe kudu darani kowe sah iki wis masuk badir rasia badun sebagian. Sak rambut tak yo sebagian. Tapi proses resikonya kelip. Akhirnya bareng kena sabotase temangsang ning pager. Nah, pas semangkang pager terus yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum
fatantum anfusakum batarabastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Lane ora usah temangsang nggih satu sing jelas. Nah, kalau sudah yang jelas ini malaikate yo pede. Mergo ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sing raine padang berarti ngana, sing raine poteng iki. Sing kelip-kelip. Nah, mau sasak bego wae. Nah, ini penting. Makanya kan yu'raful mujrimuna bisi mahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam, karena mujrimin ini peteng. Lah yang orang-orang Padang si mahum fi wujuhim min asari sujud. Dadi manane asari sujud itu raine Padang. Ora kok terus ngetok ireng aku ora ro dalile nek iki kok nek sampean ro. Soale sampean luwih pinter timbang aku. Tapi kemungkinannya kecil. Tapi mestine dohire lho. Lah aku sopan yo bodoni kowe ora sopan. Soale sampean luwih pinter timbang aku iku sopan, tapi menipu. Ya misalnya dibuktekno kowe sing mulang kitab malah ora karo-karuan. Jadi si mahum fi wujuhim min athari sujud itu jelas maknane nur ning ora-ora masak. Ora kok bathuk ngetok jelas ya. Meskipun itu tentu bukti baik, mungkin sering sujud. Asal karena sujud ya. Piye-piye nasib pangeran jelas ya. Kenapa saya memastikan maknanya? Nur ayatnya jelas. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Jadi sumber Muhammad nak ning mahsyar kowe delok wong mukmin mukminat ku yas'a nuruhum. Nggih, nure iku ke sangka ngarep, sangka mburi. Sebagian ayat malah cek diredaksekno nure wis sempurna wae cek muni robbana asmim lana nur. Mane kanjeng Nabi ndonga umat Allah hanya minum nuron wa ansimali nuron wa min bini nuron wa anama min sur sampai min fawqi nuron wa min tahti nuron. Terakhir Nabi menutup doanya waj'al li nuron. Ya Allah jadikan nur depanku, belakangku, kanan kiriku, atas bawahku semuanya jadikan nur. Nabi terakhir menutup doanya waj'al li nuron. Bahkan semua fisik saya menjadi. Dan nanti tentu yang paling padan itu Nabi. Kemudian ulama, kemudian orang-orang penghafal Quran. Sing apal kan ora sing kulhu tok. Lah engko nek apale kulhu tok yo sesuai. Nah sing 30 juz semuanya yo padang. Lah nek wapal paham alim yo mencorong. Nek rapati paham wis pokoke padang. Ya rodok rabu-rabun sithik. Tapi nek sing paham luwih mencorong, sing paham manfaat luwih mencorong meneh. Tapi nek sing kedonyan burem. Terus entek, soalnya kena yastaruna beati sama orang kalian, no? Nah, tentu nanti ini memudahkan malaikat. Malaikat seneng karena malaikat ditugasi pangeran. Yaumatab jatuh wujud, sing padang raine dakok kanan, sing ora padang belas dakok kiri. Tentu malaikat sing kelip-kelip ini mau kemana kan nggak jelas. Nah, itu resiko terus neng pager mah, kesasak nggawe pager, kena. Nah, faduri babainahum bisuril lahu batinuhu fi rahmatu wa dhairuhu min qibalihil ada. Nanti yang sisi kanan dianggap sisi dalam. Sisi kanan itu dalam konteks surga, sisi apa? Dalam dianggap ahli jannah. Nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah. Dia menjadi ahli neraka. Lah sing nyakang-nyakang temangsang ning pager. Ya terus dadi mau agar neng pager delok wong ning swarga nikmat-nikmat ya Allah, saya jadikan ahli surga. Dan ora menjaluk wae pengiran diadekno ahli neraka. Delok wong ning neraka disiksa, pun Gusti mboten mlebu swarga lah, sing penting mboten mlebu neraka. Wes sampe pengiran diadepno swarga, kepengin lebokno swarga, kepengin lebok delokno nang neraka, pun Gusti mboten napa-napa, penting mboten mlebu. Tapi suwi ya ora pengiran ra mentolo dilebokno. Ya mulane sampean kudu yakin nak salat kita ini nur, bahwa barokah salat kita nanti punya nur. Was sholatu nur. Berarti alamati wong salat punya nur, ora urusan mau. Paham ya? Tapi kira usah ngenyek, ora tau sujud ngenyek wong. Iso wae wong sujud terus. Modele nak jangan ngenyek semangat, sujudnya ora semangat. Wong kok elek ngono ora oleh biasa wae. Cuma saya pastikan maknanya si mahum fi wujuhim min athari sujud itu maknanya itu nur ya. Maknanya apa? Nur itu cahaya. Wa sadaqatu te sadaqah burhanan bukti iman. Bukti iman ke belum sedekah. Piye sedekah kan duwe golek angel. Sebagainya cahaya yatim, bukane ulama, bukane masjid. Golek angel bukane. Lah iku gelem nganti nglakoni bukti
iman. Mane gelem sedekah berarti bukti napa? Iman. Burhan iku bukti. Wasabru te sabar ku diaun dadi pepadang. Nek ra di dhuwit sabar. Ra di dhuwit ra sabar peteng nanti. Kudu padang. Senak ra di dhuwit, ora ono utang. Pokoke eling-eling sisi positif ra di dhuwit. Nek ra di dhuwit, ora ono sing enak ra di dhuwit. Ono rondo ayu lara kepikiran. Larang-larang gelem, semoga aman. Alhamdulillah. Jenenge dia padang. Nak pikirane ngono. Soale orang wong ra di dhuwit pikirane ngono. Nak iki ora ngono. Gusti adile jenengan teng pundi. Mun sering duka ora di dhuwit, ora di duka. Malah nyoal pangeran, malah bles-bles dong. Lawal Quran niki peringatan kangge kula jenengan sing seneng Quran. Bapak hafid terus nete mboten angsal, bapak alim Quran terus nete mboten angsal. Mergo wal Quran te Quran hujjatun. Iku hujjah sing nguntungno lakama ing sira. Awale kalto barang sing mlarati ning kowe. Dadi Quran iso wae nyafaati kowe nguntungno kowe, tapi iso wae madharat kanggo niku mun hasib barang terhormat gitu. Sampeyan saiki tak bedheki. Wong gawa dhuwit 100 juta marang Jakarta. Seneng moga lunga Jakarta sangu akeh. Berarti menyenangkan manfaat mergo sangu akeh. Tapi maknanya apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman, kondisi uang tadi aman, sehingga kowe lunga sangu akeh menjadi maslahat. Tapi au alika gara-gara kowe gawa dhuwit akeh, garong minat, copet minat. Padha kowe nak nggawa Quran iku setan ya semangat godho kowe. Ya akhire kowe ra iso jaga Quran. Nek ra iso jaga Quran dadi musibah kanggo kowe. Lane wal Quran hujjatun laka au alika. Alika maknane madhar. Karena kita punya barang terhormat kemudian jadi incaran setan, incaran kedzaliman, kadang kita terperosok. Gitu, misalnya wong pacaran kan yo dosa tapi ono pantesin. Misalnya hafid pacaran ya lucu. Wong adol mobil untuk duit kan wajar, adol tanah untuk duit wajar. Lha wong kok adol agama. Kan yo ora wajar. Agama kok di iku alaika nek wong adol Quran iku mandor. Lan kula suwon sing beto Quran yo mergawi wis kula lah ki mergawi. Soal pangeran kadang ngersakno wong salam template terus ngundang kowe semaan dikeki yo ditampa, tapi iku jadi identitas Anda. Aja jadi identitas yes biasa. Iku rahmate pangeran. Tak cara badolah ngeten ngandani bapak. Bapak kula nurin ngaji teng badolah haji. Nur kowe iku sing sregep, bapak kula asmane Nur Salim. Nur kowe iku sing sregep nang deres Quran. Dadi kok nek diundang semaan iku halal. Lah terus pundi kok dadi halal? Ya anggapnya biasanya deres ning pondok, saiki deres ning omahe wong. Lah nek ora tau deres dari pangeran kan ngene. Lho ora tau deres bareng ono undangan kok deres. Dari bapak. Tak kenangan masuk akal. Lah tapi nek biasa deres terus diundang wong. Misalnya aku biasa deres, suatu saat diundang Ruhin, kan jadi pangeran kan, hak ini deres ning omah, saiki deres omahe. Oke. Lah tapi nek aku ora tau deres bareng diundang Ruhin, salam template 1 juta deres. Lho, nek dibayari gelem deres, nek ora. Ora. Ora usah tersinggung gue biasa wae. Senengane kok tersinggung kok cawe itu, biasa wae. Lho iki ilmu. Mulane koyo kula nerangno ngaji tenanan. Mergo aku nek ora tenanan, kok suatu saat aku diundang wong sing sugih. Barang disalami 10 juta tenanan kok pangeran ngene. Lho Pak piye? Nak ngaji ra ono sing nyangoni ngontak ngantuk bareng kei 10 juta. Semangat. Mulane aku semangat terus. Dadi aku takoki pangeran, lho kula pas ra ono sing nyangoni nggih semangat Gusti. Aman apa? Ngono wis tak pikir. Mulane kula ngaji takokno santri kula teng Narukan teng Sarang, Gus anak mulang tenanan. Mergo aku krasa suatu saat aku yo ono sing nyangoni. Jadi anak pas disangoni kan, bak disangoni orang ngajinya ya semuanya, paham? Ya, hafid-hafid tak warai yo. Oke, nak kepen semaan halal atau iba, aku sering Senin jadi ngomah, Selasa nih ngomah. Suatu saat rebut diundang uang salami 1 juta, biasanya yo deres. Cuma saya gini ngomain, wah, cari batu lagi. Jadi kok tangan-tangan penak, jadi kandang nih korangan. Mustafa itu kadang khawatir, kadang buang. Mulane kula mulang tenan. Lho kula nggih bolak-balik. Teng Bojonegoro, teng Jakarta, tiyang kultus kula nggih kathah. Tapi kula kan nak ngaji nggih semono ngeten iki. Cek diorder, diorder ngeten iki. Dijo sampai kita di status semangat ana sing nyangoni neraka. Mulane Al-Qur'an hujjatun laka au dalam bahasa Arab kalau la itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Arab gini tak wari bahasa Arab.
Lidainun, saya punya utang. Mana nih saya ngutangkan uang ke orang lain. Bahasa Arabnya lidainun apa? Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Paham ya? Ya kalau kamu uangnya di orang lain, bahasa Arab apa? Lidainun. Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Makanya Quran simple. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha. Wa alaiha maktasabat dia punya perilaku buruk yang merugikan. Paham ya? Karena ala. Makanya di sini Al-Qur'an hujjatun laka, berarti Quran kadang menjadi hujjah mensafaati yang menguntungkan Anda, laka ya. Aw alaika yang merugikan Anda. Oh. Tua-tua sinau naku Mas. Wis tampa mateng ngene ya Kang, serasa kulaan no. Mohon gratis wis. Gratis kan. Kalau yang mesti hisap mangsa. Lalu kalau hisapnya jemben kalau yakin hisap pulau murah. Wajibnya tenanan fasilitas rapat into akeh murah. Oh coba yang ngomong yang biasa ceramah, ilmu nih pas-pasan tuh ya akeh wes. Pulau rambah yang no hisapnya biye. Tapi kono wani, tani di kono wani, no? Yo ben, iso wae bener. Kan sakit mawon dene duwe akal sedekah wae sangat mawon. Husnudzon ku wajib. Sudzon hak. Ya kula nate waring mubalek terkenal duwe wae. Kula duwe kula kathah, tapi manfaat. Oh gada yayasan yatim piatu ini yo. Ya apik muga-muga ngono tenan aku. Dongakno kok cek dongakno mas aku wis. Guyu. Kulun nasi utis kabehane manusa ya iku isu-isuan saka kulun nasi. Manane isu-isuan beraktivitas. Ora kudu wektu iso fabaiun mongko sebagian sing ngedol nafsahu ing awak. Fabaiun sawise isu-isuan aktivitas mongko ngedol awake. Setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajakan dirinya sendiri, dijual. Famuk tikuha mongko utawi nafsu niku kadang dimerdekakno. Aumubiya atau kadang dirusak. Manane famuk tiku ya mongko utawi an-nafsu iku merdekakno nafsune dhewe, aumubiku atau merusak nafsune dhewe. Setiap orang bangun tidur punya aktivitas, pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri. Mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka. Karena dalam hidup ini kan maknanya jual beli. Maknanya ngeten kula terangno. Ini kan hadis ke-6. Mun baris dilongkasnya. Sama tak bedai, misalnya bahak tangi turu, ruhen tangi turu. Terus saya bangun tidur, lalu saya rentenir, saya zina, saya nyopet. Sekarang sampean tak bedai. Diri kita ini apa namanya? Fasilitas, nomor? Mabi. Mabi itu sesuatu yang bisa diganti. Jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga, ada yang dihargai. Jadi semangat jual beli itu kan penukaran, apa? Kamu punya uang 1 juta, ditukar dengan sepeda motor. Yang namanya jual beli berarti apa? Penukaran. Nah, diri kita ini suci. Suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentenir, makan uang riba. Berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram. Nah itu disebut ulaikal ladzina nastarawud dolalata bil huda mesti fama robihat tijarah. Nah sebaliknya kalau diri kita suci, diri kita ini suci, kemudian masuk ke masjid tempat yang suci, kita sujud. Diri kita suci, kemudian mengajarkan tasbih yang suci. Diri kita suci, kemudian makan halal, barang yang halal suci. Berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah. Tapi kalau kita ganti dengan sesuatu yang buruk, kita mensengsarakan diri kita menjadi ahlul. Nah, maka manusia pasti menjual dirinya, kemungkinannya famo tikuha aumu tikuha. Mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak dirinya. Nah, pangeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran, ada apa? Makanya sebagian ayat disebut hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Rupanya apa? Tu'minuna apa? Billah. Apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu, yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka? Yaitu iman kepada Allah. Nah itu juga Allah istilahkan dagang. Makanya kayak lonte saya mendagangkan diri. Oh nak kiai adalah gomo namanya menjual agama. Karena semangat menjual itu apa tuh? Tukar menu. Kalau sampai ngaji ngeten niki, mun bener nih. Diri Anda suci karena manusia itu fitrahnya suci. Kemudian Anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji.
Kemudian dilatih tasbih oleh saya, itu ya suci lagi. Problemnya nanti kumat lagi lah, kok ora roh iku, nah itu ora roh. Muga-muga ora kumat to. Wah, amin. Kudu saiki kok amin. Ya amin nak durung lagi jek ndongakno. Oh, saat ini hadis terakhir hatam nih kan, halaman 31 nih. Montes nih, hatam. Mustuwa itu hataman, kondang. Biasanya hataman asal dari sarang, Lirboyo, pondok-pondok sini aktif. Iki tua-tua, oh keren, no. Nah tak kok, apa hatam? Oh, nyatanya diwotong ngarep nganti guru. Orang Jawa ngaji tutup kendang, ngarepe tutup kayak beduk gitu, ngarepe tutup itu nak bu isi kafe malah ramuni. Jadi dia ngaji kelas beduk, no? Pasang ngarep, pasang guri, itu malah beduknya muni. Nah dibeki, jadi dia ada ilmu nih. Yo pangeran kayak ngoten, butuhnya pangeran uang lahir fitrah, terus rodok bulat sidik-sidik. Engkau kok Husnul Khotimah, swarga, engkau ngarep apa? Ngono style ngono, style. Wes dadi ki aku wis penak pokoke. Diware penak ora gelem yo. Saya kan lahir kulo maulidin yo ladu alal fitrah. Lahir suci. Ha ngene, engko ape mati suci men. Ning tengah-tengah yo mbok. Yo bolat mesti. Al hadis tsani wal arbaun. Hadis ke-42. Tadi hadis ke-7, paham ya? Kan ini hadis ke-7. Nah, cara niki hadis 42. Kita ngajinya tadi hadis ke berapa? Ke-7. Ampun ngandel kula nate maca teng Sarai Ihya kitab kita. Kula nu badhe lemari teng kantor kula, tempat belajar nggih pitu. Kadang kula niku nyimpen dhuwit niku nggih 700.000, kadang nggih 7 juta. Anak kula tasbihah Hasan sering kula latih. Guling-gilingan, nah angka pitu itu ada sirri yang ngersane Allah. Meskipun kita ora kudu paham, pokoknya guling-gilingan. Ya apa? Guling-gilingan. Iku dawuh kitab Ithaf, guling-gilingan. Piye-piye sampean tak kira bedheki. Fatihah ayat pinten? Gitu. Allah mistilano langit ya sapa samawa. Tawaf ngemutere itu. Sa'i nggih napa? Itu. Jadi beberapa hal, misalnya sujud, istilah Nabi umir tu an asjuda ala sab'ati agumin. Kita akan sujud yang libatno anggota itu bathuk, tangan loro, dengkul loro, gelamaan. Nabi istilahkan juga melibatkan 7 anggota. Umir tu anas juga ala sabati agumin al jabhah wal yaden warubaten wal guling-guling. Bukan kita terus iman kayak kelene angka 7 ndak. Kita ini ndak orang kelene. Ya tapi guling-gulingan ternyata angka 7 itu sering dipilih Allah. Sehingga ya kita kadang-kadang ya guling-gilingan mau kayak niki kalau ngaji milih 7 hadis. Kadang kalau niku ada beberapa barang pilihan saya, misalnya lemari kitab. Kadang-kadang ya saya ingin saja ini 7. Ibaratnya kalau tambahi. Karena yang bapak mijazahi kalau 7 ayat. Kadang-kadang kiai-kiai alim ada di wiridan 7 nopo ayat. Dimulai misalnya wailah hukum ayat kursi itu syahidah wahu. Istilahnya nopo wiridan 7 nopo. Jadi kalau pengen ini guling-gilingan ya bahwa sampean punya guru yang punya sanad, punya tradisi. Meskipun kita ada iman ya enggak lah. Terus iman bujul kudu pitu no. Papat maksimal gitu. Wow, coba terus kabeh terus itu. Lalu saya ke sholat zuhur 7 rakaat ya kasus. Napa? Tapi memang angka 7 itu angka enggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika Imam Ghazali. Misalnya sholat itu kan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17. Pinten? Rakaatnya berapa? 17. Orang supaya istighfar diterima Allah minimal 70 kali. Istilahnya Allah intastaghfir lahum sab'in. Apa sab'in berapa? 7. Allah bikin contoh misalnya kamal fali habbatin ambatat sab'asana bil yad. Lipatannya juga gitu 700, 17, 7. Pokoknya angka 7 itu. Misalnya sholat itu kan nggak ada yang rakaatnya 7. Subuh 2, zuhur 4. Tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? 17 rakaat. Nanti nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya. Tapi tentu ya kita imani sing koyo dukun mboten iki iling-ilingan. Bahwa angka 7 itu angka yang sering dipilih Allah.
Wah ngadu kulo mboten klenik mboten. Tapi ngerti silsilah keilmuan ngerti. Itu dari guru-guru kita dari yes pokoknya gini. Paham? Terus ini hadis ke-7. Wah giling-gilingan. Angka 7. An-Anasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kanjeng Nabi nanti ngendikan nyeritakno dawuhe Allah. Disebut hadis qudsi, disebut hadis qudsi. Ini ku dawuhe Allah, tapi bukan tentang Al-Qur'an, tapi diceritakno Nabi di luar Al-Qur'an. Ya, di luar napa? Al-Qur'an. Jadi dawuhe Allah, tapi diceritakno Nabi, tapi tidak termasuk teks Al-Qur'an. Disebut hadis napa? Qudsi. Qudsi maknane suci. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala. Allah ngendikan ngeten, ya bani Adam. Ya bani Adam. Innaka satamne sira kuma da'auta. Selagine jek donga sira ning ingsun. Terus aku asal jek gelem donga. Warajau talan gelem arep-arep sira ning ingsun. Asal ke gelem donga, gelem arep-arep rahmatku. Wa fartu mongko mesti nyepuro ingsun naka maring sira. Alama ing atase apa wae kana kang ana apa mingka sange sira. Wala ubari lan ora peduli ingsun. Kowe angger ijek gelem donga ning aku arep-arep rahmatku, tak sepuro salahmu. Wis aku ora urusan wala ubali. Meskipun tanggamu muni kira pantes di sepuro. Wong berdua ngono ora pantes di sepuro, tapi dawuh pangeran asal kowe cek gelem donga, gelem rojak tak sepuro. Ala makana mingka wala ubali. Aku ora perdu. Lah iki dadi kiai sing pede. Wong nakal ae asal arep pangeran cek mungkin di sepuro kita dadi kiai no mas nangis aneh-aneh. Pede wae napa? Pede. Tapi pede kita mergo yakin jembare rahmate Allah, ora krana takabur, ora krana arogan, ora krana sombong, tapi mergo yakin rahmate Allah. Terus kula asline tanggung jawab kula nggih berat. Kula nunggu ya lek kiai de santri de umat. Kadang-kadang kula suwane kiai-kiai jenengan uga berat wis ngene-ngene. Wong sing ngurusi dunya pangeran berat bareng yo kabeh entuk rahmate pengen. Yabna Adam he bani Adam. Lau balagot umpama tok apa dunu buka dosa sira. Tok ana sama ing dhuwure langit. Umpama dosamu tok langit saking iki. Dosane roken urung nanti duk musala mon dereng. Sumastaghfarta mongko nuli njaluk sepuro sira ni ingsun. Ghafartu laka tetep tak sepuro. Wis adu sama kela asal gelem istighfar tak sepuro. Yabna Adam. Inna kasatune sira law ataitani lamun nekani sira ning ingsun di kurobil ardi kelawan akiye takerane bumi khoto ya hale salah. Kowe nggawa dosa sak takeran gunung, takeran wae dosa-dosa tok. Sumalaki tani mongko nuli ketemu sira ning ingsun latus riku bisaian. Orang musyrik ning aku la ate buka. Yakti nenekane ingsun ka ing sira bikura biya lan bukti bumi makhuratan apane penyempurnaan. Terus niki bukan berarti terus kita nakal di boten iki betapa rahmate Allah. Asal kita gelem istighfar, gelem arep-arep insyaallah di sepuro napa pangeran. Terus niki anggap bae sawalan kula teng jenengan. Kula wingi sawalan teng Bojonegoro nggih ngaji. Sampeyan seman kula ya repot ganggu kula. Misalnya yo ngakak ini atau melaku tak jelas. Repot. Soalnya ketemu ya benda apa? Ngaji, orang ngaji wis penak. Ya terus niki hadis ke-7 wae kula suwun wiling-wilingan. Allah damel tawaf niku 7. Nggih damel swarga nggih lapis 7. Sering semuanya itu 7. Kita ora roh hikmah piye tapi yakin bahwa itu sirri sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Rawahul watoi hadis sobat Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lahu sobat Tirmidzi hadisun hada hadisun hasanun sahih. Alhamdulillah min al-mizan wa mablagh ridha. Alhamdulillah min al-mizan wa mablagh ridha. Alhamdulillah min al-mizan Alhamdulillah min al-mizan Alhamdulillah min al-mizan Mablagh ridha sinatal arsy. Alhamdulillahil azizil muntamin. Mablagh ridha sinatal arsy. Alhamdulillahil azizil muntamin. Wa mablagh ridha sinatal arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna ya Allah minal 'abidin wal faizin. Nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Antar subhana ya Allah ta'ala bika Mirasat Allati ya tasbihuka wa tahbihuka Waj'alna ya Allah minal musabbihin wal hamidin wa syahid
Allahumma sholli ala al-kasyim wa qadati ma ja'ala illa li ta'limina ya Allah tasbihaka wa tahmidaka wa faj'alna ya Allah mimman ya Allah sabbiha ya wa mimman yarda anka ya Allah wa yahya an bayyinatin minka ya Allah hatta nakuna ibadan syakirina laka ibadan hamidina laka ibadan ya wajahidina laka ilahi kalimatika ya Allah ya Allah fa'alimna ya wa bisyurutika bisyurutil haqqi ya Allah waj'al himmatana fi hadhihi ta'ila kalimatika ya Allah waj'al himmatana ya fi hadhihi ta'ila kalimatika hatta nakuna min ahli ridwan wal jannah Allahumma ya Allah kana la tu'akhidna jasina wa kana la tahmil alaina isran kama hamalta ala alladziina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna warhamna ya maulana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.